ধর্মনগর বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনের প্রস্তুতি চূড়ান্ত, থাকছে কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা। 9 এপ্রিল সকাল 7টা থেকে শুরু হবে ভোট, বিকেল 5টা পর্যন্ত চলবে বলে জানালেন রাজ্য নির্বাচন দফতরের চিফ ইলেকটোরাল অফিসার ব্রিজেশ পান্ডে। আগামী 9 এপ্রিল 56 ধর্মনগর বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচন। ইতিমধ্যে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল শেষ মুহূর্তের প্রচার চালিয়েছে। মঙ্গলবার সড়ক প্রচারের শেষ দিন। এর আগে সোমবার আহত সাংবাদিক সম্মেলনে ধর্মনগর উপনির্বাচনের প্রস্তুতির বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরলেন রাজ্য নির্বাচন দপ্তরের চিফ ইলেকটোরাল অফিসার ব্রিজেশ পান্ডে। তিনি পরিষ্কার জানান, ইভিএম এ হবে ভোট। এই কেন্দ্রে মোট ভোটারের সংখ্যা 46,142 জন বলে তিনি সাংবাদিকদের জানিয়েছেন। जो पोल होगा वो जो है 9 अप्रैल 2025 को 7 बजे सुबह से लेकर 5 बजे शाम के बीच में होगा, और जो कैंपेनिंग पीरियड है वो कल दैट इज 7 अप्रैल को 5 बजे समाप्त हो जाएगी। काउंटिंग जो होगी 4 मई 2025 को सुबह 8 बजे शुरू होगी रिटर्निंग ऑफिसर के पास। आप जैसा जानते हैं कि 6 कैंडिडेट जो फाइनली इसमें कंटेस्ट कर रहे हैं, और जो हमारी जो पोलिंग टीम है जो है वो धर्मनगर गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल से रवाना होगी, और सारे सिक्योरिटी अरेंजमेंट और जो स्ट्रांग रूम की रक्षा करना ये सब ऑलरेडी अरेंजमेंट किए जा चुके हैं। इस बाई इलेक्शन में धर्मनगर कंस्टिट्यूंसी में टोटल 46,142 इलेक्टर्स अपने मत का अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें से मेल हैं 22,384 और फीमेल वोटर्स हैं 23,758। মোট 55টি ভোট কেন্দ্রে ভোট গ্রহণ করা হবে বলেও তিনি জানান। এর মধ্যে 11টি মডার্ন পোলিং স্টেশন থাকছে বলেও তিনি জানিয়েছেন। कर सकते हैं टोटल 55 पोलिंग स्टेशन है, दैट इज 55 पोलिंग स्टेशन हैं, जिसमें से 32 पोलिंग स्टेशन अर्बन एरिया में है और 23 पोलिंग स्टेशन रूरल एरिया में है, और जो टोटल पोलिंग स्टेशन की लोकेशन है वो 42 है। हमने कुछ पोलिंग स्टेशन में जो मतदान का जो अनुभव उसको अच्छा करने के लिए भी कुछ व्यवस्था किया है। तो इसके क्रम में हमने 11 पोलिंग स्टेशन जो रिटर्निंग ऑफिसर ने और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर ने आइडेंटिफाई किए हैं, वो 11 पोलिंग स्टेशन मॉडर्न पोलिंग स्टेशन होंगे, जिसमें विशेष व्यवस्थाएं की जाएंगी। साथ में 11 पोलिंग स्टेशन ऐसे होंगे जो वुमेन मैनेज्ड होंगे, जहाँ पर सारे पोलिंग पर्सनल महिलाएं होंगी, और 2 पोलिंग स्टेशन होंगे जहाँ पर पीपल विद डिसेबिलिटी मैनेज करेंगे, और साथ में 2 पोलिंग स्टेशन जो है जो यूथ जो हमारे ऑफिसर्स है वो मैनेज करेंगे। और जैसा आप जानते हैं एक बाई इलेक्शन है, लेकिन ऑब्जर्वर 3 आए हुए हैं। एक हैं जनरल ऑब्जर्वर जो श्री के हरीश कुमार हैं, और साथ में पुलिस ऑब्जर्वर हैं जो श्री एस सतीश बीनो हैं, और साथ में एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर हैं जो वीर ज्ञानेश्वर कुमार टुलकर राम हैं। तो ये 3 ऑलरेडी वहीं पर कॉन्स्टिट्यूएंसी में है। প্রতিটি পোলিং স্টেশনে একজন মাইক্রো অবজারভার থাকবেন বলেও তিনি জানিয়েছেন। পাশাপাশি ধর্মনগরে 7 থেকে 9 এপ্রিল পর্যন্ত ড্রাই ডে থাকবে বলেও তিনি জানিয়েছেন। পাশাপাশি মঙ্গলবার বিকেল 5টা থেকে সড়ক প্রচার বন্ধ থাকবে বলেও তিনি সাংবাদিকদের জানিয়েছেন। শুধু তাই নয়, 9 এপ্রিল সকাল 7টা থেকে আগামী 29 এপ্রিল সন্ধ্যা 6টা পর্যন্ত যে কোনো সংবাদ মাধ্যমে এক্সিট পোল প্রকাশ করা নিষিদ্ধ বলেও ব্রিজেশ পান্ডে সাংবাদিকদের জানিয়েছেন। ভোটদানের ক্ষেত্রে যদি কোনো ভোটারের ভোটার আই কার্ড না থাকে, তবে আধার কার্ড, প্যান কার্ড, আইডি কার্ড, সার্ভিস আইডি কার্ড, ফটো সহ ব্যাংকের পাস বই, হেলথ ইন্স্যুরেন্স স্মার্ট কার্ড, ড্রাইভিং লাইসেন্স, ভারতীয় পাসপোর্ট, পেনশন ডকুমেন্ট, অফিসিয়াল আইডেন্টিটি কার্ড প্রভৃতি দেখিয়েও ভোট দেওয়া যাবে বলে তিনি জানান। সর্বোপরি ধর্মনগর বিধানসভা কেন্দ্রে উপনির্বাচনের প্রস্তুতি চূড়ান্ত বলে রাজ্য নির্বাচন দপ্তরের চিফ ইলেকটোরাল অফিসার ব্রিজেশ পান্ডে সাংবাদিকদের বিস্তারিতভাবে জানিয়েছেন। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ ভ্যানগার্ড।